जय जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण, समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर मन को स्वागत। आम पूर्व क्लास तो बीडी सिलेबस आलोचना करते आगे बीडी क्लास डिटेल्स करवा। आज आम +2 जो जैन धर्म नीतिवाणी जीवनी सर आज तार जैन धर्म अवशिष्ट जो अच्छी जैन धर्म प्रभाव आम देखा आलोचना करवा। जैन धर्म नीतिवाणी लास्ट सरी जोटा कि आम देखी लास्ट क्लास रे समाज धर्म समाज संस्कार नीति। आज आम तार प्रभाव देखा धर्म समाज संस्कार नीति रे साधारणतः श्वेतांबर दिगंबर लास्ट क्लास में देखी जो माने महावीर अनुगामी थे से दिगंबर जो माने पार्श्वनाथ 23 नंबर तीर्थंकर पार्श्वनाथ अनुगामी थे श्वेतांबर कहुला। एवं आज साधारणतः आम देखा जैन धर्म प्रभाव भारतीय समाज उपर कौन जैन धर्म प्रभाव पड़ता साधारणतः जैन धर्म प्रभाव देखा आज साधारणतः जैन धर्म प्रभाव में आज देखा +2 छुआ का हिस्ट्री इम्पोर्टेंट 100% मु पढ़ा क्वेश्चन भीतर आसोटा बाहर केवे भी आसो ना सिलेक्शन जहाँ देवी कहीं पड़ो। एवं प्रभाव देखा जैन धर्म आगे देखुले अहिंसा नीति था सरलता देखा मिले ए नैतिक जीवन यापन देखा मिले शांत जैन धर्म नैतिक जीवन यापन देखा मिले। एवं भारत पूर्व भारत पश्चिम भारत उत्तर भारत दक्षिण भारत सब यार प्रचार प्रसार देखा मिले। अल्प संख्यक लोक ये धर्म ग्रहण करते किंतु यार प्रभाव भारत में देखा मिले। एवं भारत में देखा साधारणतः जैन धर्म अल्प संख्यक लोक धर्म हेले भारत संस्कृति ये विशेष प्रभावित करिछि। एवं आम देखा ब्राह्मण माने संस्कृत भाषा बौद्ध धर्म कला स्थापत्य में साहित्य प्रभाव पकई। एवं आज देखा पश्चिम भारत में धर्म लोक मैंने तिष्ठि रही किसी एवं सहनशील नीति अच्छी बौद्ध धर्म पर समग्र भारत में यह प्रभाव पकई नथिले आज भारत वर्ष में तिष्ठि रही किसी अंचल धर्म आम सरलता देखते ये धर्म जैन धर्म आम देखते अहिंसा नीति एवं ये था तार प्रभाव पार्ट गोटे पार्ट। नेक्स्ट देखा साधारणतः भाषा और साहित्य उपर कौन प्रभाव पकई जैन धर्म भाषा साहित्य क्षेत्र में देखा यदि भाषा साहित्य ब्राह्मण माने संस्कृत भाषा बौद्ध धर्म लोक माने पाली भाषा जैन धर्म लोक माने जैन धर्म
रे प्राकृत भाषार व्यवहार देखा मिले। तुम बहरे से संस्कृत भाषा हूँ ब्राह्मण मानकर भाषा, बौद्ध धर्म माने पाली भाषा एवं जैन माने प्राकृत भाषा व्यवहार करुले धर्म ग्रंथ एवं प्रचार प्रसार पाए, धर्म ग्रंथ एवं प्रचार प्रसार पाए। किंतु महावीर 24 नंबर तीर्थंकर महावीर दिन तंकर नीतिवाणी अधमागधी भाषा अरे प्रचार प्रसार करथिले, जहाँकि 12टी ग्रंथरे संकलित होइछि। महावीर अधमागधी भाषा धर्म प्रचार प्रसार करथिले, जहाँकि 12टी ग्रंथरे संकलित होइछि। एहाकु जैन धर्म में सूतांग कहा जाए, जैन धर्म में एहाकु सूतांग कहा जाए। ये परीक्षा आसे सूतांग कहले कौन बुझ, सूतांग कहले कौन बुझ परीक्षा आसे। महावीर अधमागधी भाषा निजर धर्मवाणी प्रचार प्रसार करथिले, जहाँकि 12टी धर्म ग्रंथ संकलित। एहाकु जैन धर्म में सूतांग कहा जाए। मन रखिल ये 2 मार्क के क्वेश्चन आसे। देन जे देखिबा जैन माने केवल हिंदी भाषा रे मध्य गुजराती मराठी का अपभ्रंश रे मध्य किछि धर्म ग्रंथ रचना करथिले एवं दक्षिण भारत रे कन्नड़ भाषा रे मध्य जैन धर्म प्रभाव देखा मिले। शांत यार परवर्ती समय संस्कृत भाषा रे मध्य जैन धर्म किछि रचना होइतिबार देखा मिले। किंतु मुख्य होची ब्राह्मण माने संस्कृत भाषा, बौद्ध धर्म लोक माने पाली भाषा, जैन धर्म लोक माने प्राकृत भाषा, महावीर निज धर्मवाणी प्रचार करते अधमागधी भाषा। ये होची तुम पई इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आसे। देन जे देखिबा शांत कला स्थापत्य उपरे, कला भास्कर्य स्थापत्य उपरे मध्य जैन धर्म प्रभाव देखा मिले। कला भास्कर्य उपरे जैन धर्म प्रभाव देखा मिले। भारत वर्ष रे शांत जैन और बौद्ध धर्म रे मूर्ति पूजा उपासना निषेध थिला, मूर्ति पूजा उपासना निषेध थिला। किंतु परवर्ती काल रे जैन धर्म रे तीर्थंकर मानकु संत उपासना करा गला। तीर्थंकर एवं शासन देवी मूर्ति, शासन देवी मानकर मूर्ति को पूजा करा गला। तीर्थंकर जो माने दिव्य ज्ञान प्राप्ति से माने तीर्थंकर कहा जाए। किंतु प्रत्येक तीर्थंकर जड़े शासन देवी जड़े शासन देवता थांती। 24 जन तीर्थंकर जड़े शासन देवी जड़े शासन देवता थिले। आमर जेहेतु महावीर इंपोर्टेंट तेणु महावीर शासन देव जे थिले तांको नाम थिला मातंग। महावीर शासन देव जे थिले तांको नाम थिला महावीर शासन देव महावीर शासन देव उनका नाम मातंग मातंग एवं तंकर शासन देवी ना थिला संत देवी देखिबा
ସିଦ୍ଧା ଇନେ ମହାବୀରଙ୍କର ଶାସନ ଦେବଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମାତଙ୍ଗ, ଶାସନ ଦେବୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାୟିନୀ। ସିଦ୍ଧାୟିନୀ ଶାସନ ଦେବତା କଣ? ଶାନ୍ତ ଏମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କିଏ? ଶାସନ ଦେବୀ, ଶାସନ ଦେବ। ମହାବୀରଙ୍କର ଶାସନ ଦେବ ଥିଲେ ମାତଙ୍ଗ, ଶାସନ ଦେବୀ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାୟିନୀ। ଏମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଶାନ୍ତ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଗୁମ୍ଫା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ କଣ ଶାନ୍ତ ଦେଖିବା? ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଜୈନ ଧର୍ମରେ? ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା ଯଦି 4 ମାସ ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ 4 ମାସ ହେଉଛି ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ 4 ମାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ 4 ମାସ ହେଉଛି ତୁମର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ମାସ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ମାସ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଜୁଲାଇ ଟୁ ନଭେମ୍ବର ହେଉଛି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜୁଲାଇ ଟୁ ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ବା 4 ମାସ ବ୍ରତ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପାଳନ କରାଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏ 4 ମାସ ବ୍ରତ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି 4 ମାସେ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ପୋକ ଯୋଗ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯଦି ବିଚରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ପୋକ ଯୋଗଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା ଠାରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏକ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ବାହୁବଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋମେନ୍ତେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲାରେ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋମେନ୍ତେଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯୋଉଟା କି 21 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ରଚମଲଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ରାୟ, ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ରଚମଲଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ରାୟ 984 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ରଚମଲଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ରାୟ 984 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ବାହୁବଳୀର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଶାନ୍ତ ବାହୁବଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ବାହୁବଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେଉଁଠାରେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା, ଯାହାକି ଗୋମେନ୍ତେଶ୍ୱର ନାମରେ
ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ 21 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ରକ୍ୟମଲ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ରାୟ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ 984 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରାରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଜୈନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଲୋରାରେ କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଜୈନ ଧର୍ମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଇଲ ଖାରବେଳ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ରହଣି ନିମନ୍ତେ 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମହାରାଜା ଖାରବେଳ, ଯାହାକି 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ମହାରାଜା ଖାରବେଳ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତ ଉଦୟଗିରିରେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ସମେତ 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ କଳାକୃତିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 117ଟି ଗୁମ୍ଫା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ମୁନି ଋଷି ନିମନ୍ତେ? ଖାରବେଳ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମହାନ ରାଜା ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାରବେଳ। ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜୈନ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉଦୟଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ସମେତ 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ଖାରବେଳ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ କଳାକୃତିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶାନ୍ତ ଏହି ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଏ? ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼। ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଶାସନ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମର ଶାନ୍ତ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର କଣ ଅଛି? ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ସେଠି କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶାସନ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଜୈନ ଧର୍ମରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଶାନ୍ତ ଗୋରଖପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ନିକଟସ୍ଥ ପାବାପୁରୀଟା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେ? ଯେଉଁଠାରେ ମହାବୀରଙ୍କର କଣ ହୋଇଥିଲା? ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ମହାବୀରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପାବାପୁରୀ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜୈନ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ବିହାର ରାଜଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିହାର ରାଜଗିରି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ ବିହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା, ଗୁଜରାଟର କାଠିଆୱାଡା, ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତୋର ଓ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଜୈନ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଜୈନ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଉଭୟର ଜୈନ ଧର୍ମର ନୀତି ଏବଂ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ। କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଜୈନ ଧର୍ମର? ଶାନ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୋରଖପୁରର ପାବାପୁରୀ, ବିହାରର ରାଜଗିରି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା, ଗୁଜରାଟର କାଠିଆୱାଡା, ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତୋର, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1 ମାର୍କ ଆସେ। ଜୈନ କଳାକୃତି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁଠାରେ ଜୈନ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତୋର, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ। ବିହାରର ରାଜଗିରି, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା, ଗୁଜରାଟର କାଠିଆୱାଡା
एठी जैन कलाकृति हमको देखिबा को पाइबा। ये होछि तुम मानकर बड़ संपूर्ण रूपे जैन धर्म जीवन नीतिबाणी प्रभाव। पूर्ववर्षर क्वेश्चन तुम देखिबो जैन धर्म जैन महावीर दिनकर नीति जीवन एवं नीतिबाणी क्वेश्चन आसीथिला। तेणु ये ओवरऑल होछि जैन धर्म। आमे नेक्स्ट क्लास रे बौद्ध धर्म विषय पढ़िबा एवं तापर आलोचना करिबा। जैन धर्म बौद्ध धर्म सरीगला पर शांत संपूर्ण रूपे आमे क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करिबा। डिटेल्स सब क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। प्रीवियस को क्वेश्चन आसीथिला जैन धर्म बौद्ध धर्म एवं शांत आमे एमसीक्यू किछि प्रैक्टिस करिबा बा एक मार्क किछि प्रैक्टिस करिबा। मु तुमको 2 मार्क किछि इंपोर्टेंट कहिबी एवं लॉन्ग क्वेश्चन रे इंपोर्टेंस कहिबी। रहउछि जय जगन्नाथ।